আমার ঘরে নাকি ভাল করে শুভ আমার পিন্ডায় বসলে নাকি ভাল করে বাক্য মিশা শুনি হব, টিভি মিশা দেখি হব, এ বাটে হলো সে বাটে হলো, কেতে বঢ়িয়া। মোর প্রিয় মানে প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କର আগমନ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଦିନ ଆକା ଥିବ। ଲୋକମାନେ ଯାହାର କାମରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ 2 ଜଣ ଚକି ପେଶୁଥିବେ, 2 ଜଣ କ୍ଷେତରେ ଥିବେ, ଜଣକୁ ନିଆଯିବ ଜଣକୁ ଛଡାଯିବ, ସବୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଆମେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, মদ পিলে মিশা খ্রিস্টান, জুয়া খেললে মিশা খ্রিস্টান, দুটা মাইজি রকলে মিশা খ্রিস্টান, খৈনি খাইলে খ্রিস্টান, পুড়িয়া খাইলে খ্রিস্টান, নইলে বুড়বুটি করলে মিশা খ্রিস্টান। খ্রিস্টান আকা ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଆମେ ଯିବୁ ବାବୁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବୁ। କେମିତି ଯିବା? ମଦ ପିବି ଯିବା, ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ଯିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆମର ଡୋକରୀ ମା ମାନେ ରାତି ବେଳେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ରାତି ଯାକ କେତେବେଳେ ଟିଭି ଦେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରାଣ ପଳେଇଥିବ, ଆଖି ଦୁଇଟା ବାଟା ଭିତରେ ମରିଥିବେ। କାହିଁ ହେଲା ରେ তোর মা আর তোর শাশুড়ি আখি বাটাটি দেখে মরলা আছে? নাই আতা টিভি দেখলা বেলে জীবন গলা, টিভি দেখলা বেলে জীবন সেটা আদিকারটা মানে এমতি মোবাইল ধরিথিবে জীবন থিব, হাত এমতি বাংটা হইথিবে এমতি। কাই হেলা এমতি হেলা আছে? নাই মোবাইল ধরি রইলা আর জীবন গলা। ଦେଖିବେ କେଟା ଥମନାରେ ପୁଡ଼ିଆ କୁର୍ଚି କରି ମରିବେ ସେମାନେ। ବାହାର କରିବି ସାବନା ତୁଏ କାହିଁ ହେଲା ଲୋ ଏମିତି କରି ମରଲା ହାତେ? ନାଇଁ ଆତା ପୁଡ଼ିଆ ଚାକି କରି ମରଲା ହାତେ ବୋଲିଲା ବୋଲେ ନାଇଁ। ଆମେ ମରବା ଯାଏ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଠେକା ନେଇଛୁ କି କ'ଣ? ମରବା ଯାଏ ମୁଁ ଜୀବନ ଯାଉଥିବ ମୁଁ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଥିବି ବୋଲିଲା ବୋଲେ। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে পাপ কলা বেলে কলু, ভুল কলা বেলে কলু, কু করব কলু পরা। আরে মরবা যায় পাপ করব কি? মনে রক্ষিতা তো নর্মাল দিন আকা থিব, কিছু ভিন্নতা নথিব। তেଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବେଳ ଅଛି ସୁଧୁରି ଯିବା କଥା। ବେଳ ଅଛି, ଆଗକୁ କେମିତି ଥିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, আগর পরিস্থিতি কেমতি থিবা আমি জানি নাও, কিন্তু এবে সুযোগ ଅଛି କ'ଣ କରିବା? ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି, ଆମେ ପାପରୁ ଫେରିବାର ଅଛି, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବାର ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ 28 ପଦ। ଲଟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ଲଟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା। ଲୋକେ ଭଜନ ପାନ, ସେଠି ମିଶା ଭଜନ ପାନ, ଆଜି ମିଶା ଭଜନ ପାନ ଆକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବେ ଆମର পেপর মিল পাখে এটা জলকিয়া দোকান করছেন কি নাই? কোটলাকা গাদা গাদা বনাই রখিথিবে, 7টা ভিতরে সবু সরিଯିବ। সজিব কি নাই? যেতকি কুলিপতি করে আইবা লোক সবু আটো অটকাই করে রুন্ডাই রুন্ডাই নেবে। দিনে ମୁଁ ବି କିଣିଲି, ଇଆଡ଼େ କୋଉ ମିଟିଂକୁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ମିଶା କିଣିଲି। ତାଇରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫୁସ୍କିଟା, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଭିତରେ ଥିଲା ନାଇଁ ଫୁସ୍କିଟା, ସେଟା ଫୁସ୍କିଟା। আরে বড়া ଥଣ୍ଡା ଯେ ଥଣ୍ଡା। ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ପରେ ଦିନେ 40 ଲୋକକୁ ତମେ କୋଉଠୁ ଆସି ଦୋକାନ କରିଛ ବୋଲିଲି। ସେ କହିଲା ସେ ବାଟରୁ ଜାଣିଲି ଏ ଠକବାକ ଆସିଛି। ଏ ସବୁ ଠକବ ଡାବରୁଣ୍ଡାଇ କରି କୋଉଠି ଯିବ? ମେଡିକାଲ ଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଟାଉନ ମାନଙ୍କର ଯାଆନ୍ତୁ, 50ଟା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଥିବ, 10ଟା ବେଳକୁ ଇଡଲି ମିଶା ମିଳିବ ନାଇଁ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ, ଲୋକ ଏମିତି ମାଣ୍ଡା ଛୁଣ୍ଡା ଯେ ଭୁକେ ଶୋଇଲା ପରା, ଭୋକେ ଶୋଇଲା ପରା। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଖାଲି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ବୋଲେ ବିଜନେସ୍, ବେପାର। ক্রয় বিক্রয় মানে কোন? ব্যবসায়। ইটা ব্যবসায়, কুকুড়া ব্যবসায়, জমি ব্যবসায়, এবার মুখ্য বিষয় হচ্ছে ব্যবসায়। আমি মিশা তো ব্যবসায়ের গোটে অংশ অছু। কোন বলি কইলে সমস্তଙ୍କୁ ভত্তা দিয়াଯିବ, হ্যাঁ পয়সা দিয়াଯିବ। এবে কହୁଛନ୍ତି ডাবু নাই বলি, তোমাকে ডাবু নাই কাই কইল তুমি? এবে বুড়া বুড়ি মানে যাଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ডাবু ଡୁବ କାଟ ଦଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ 3 ମାସ ପରେ ଠିକ ହେଇଯିବ, 2 ମାସ ପରେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ଭିତରେ ବୁଢା ବୁଢୀ ମରିଗଲେ କେମିତି କରବା? ଅନେକ ବୁଢା ବୁଢୀ ତ ସେଟା ଉପରେ ଭରସାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।
पुओ झील पाचार मिला ना से चाउल टिके मिलुची बोली उकलाई कर खाउछंती से पैसा मिले भाबुछंती ए पैसा नहीं लोक मान मेड़ बांधुछंती बोली नहीं ए दरिद्र मान को जो पैसा दिया जाउची गरीब लोक मान को सेई पैसा रे भरोसा रे बुढ़ा बुढ़ी थाउछंती ए खरा रे गोडे जूता ने हिंडी हिंडी टाबु पई जाउछंती नाही एबे मिलबो नाही आसी नाही अप टू डेट हेई नाही एटा हेई नाही सेटा हेई नाही आंगटी चिन मिसु नाही आकी मिसु नाही माने भाभी देखो तू प्रिय भाई बणी माने आगामी समय आउरी देखो एबे तो आरंभ हिची एबे आरंभ हिची हमर ए पाखर राज्य पश्चिम बंग जिबे मंत्री मन को मारू छंती जेमन एबे जीति छंती कि नहीं ए सरकार लोग से सरकार को मारू छंती से सरकार काल के जिबे एमान के मारबा की अवस्था मान करो हमर निजर देश रे हम शांति रे रही पारन एबे लोक माने कोन खाली भजन पान अरे व्यवसाय वाणिज्य क्रय विक्रय व्यापार तो कले 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 एबे हमर पिला मान को परीक्षा खाता मेरा व्यापार करूछंती भाभी देखो तो हमर पिला मन राति दिन बसी पढुछंती ताकर आंसर खाता के आरी काक बिकी दी थाइछंती ऊपर ऊपर कागज का आंकटा भीतरटा आरी काक दी दी छंती हमर पिला मन भाबुछंती मु एते बढ़िया लिखि दिली मोके का के मार्क मिले नै से मजिर खाता आरी काकडा बुद्धि बिकी दी छंती खाली भाभी देखो तू ए माने को स्टैंडर्ड रो चोर एटा माने प्रिय भाई भौणी माने इंग्रेज माने हमर लोक नथिले से माने हमको लुंठन करि गले ठीक अछि से विदेश राजा मन आसले से मान भी हमर नथिले से मान भी लुंठन करि गले किंतु तांकोट तो दुई हाथ आगरे हमर टाउन अछंती जो लोक निजर घरे चोरबो ताको कोन बोली कहबे बाहर लोग चोरी करि गले इंग्रेज मान चोरी करि गले हमर जिंस नेले विदेश राजा मन नेले ठीक अछि किंतु हमर देशटा माने तांकोट दुई हाथ आगरे अछंती आगो को देखो आज कौन कौन होची देश मोर प्रिय माने म कहिबा पई चाहे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आगमनर दिन रे साधारण दिन थिबो एमती आका दिन थिबो किछि भिन्नता नथिबो खाली तुरी बाजिवा क्षणी आमे रूपांतरित हेबु मृत माने अक्षय उत्थित हेबे एटा आमे कोन देखुछु देखंतु नोह जहाज रे प्रवेश करबा पर्यंत लोक भजन पान रे माथि छंती विवाह हेबार माथि छंती एबारे विवाह पे बाजा बाजुची भजी भात आलिची ए बाटे जल प्लावन आसुची एठी मते कोन भजन पान क्रय विक्रय वृक्षरोपण गृह निर्माण कोन कोन चलीची टी भजी भात खाइबा टाका मुख्य चिंता थर गो लोग पचारली काली काई की मीटिंग आसनो ना के काली डाली हितिला तो आज केंती आलो नाही आज चिकन हिची बोल सुनली तो पाई मुई बोले आज काली मीटिंग गले मिसा चिकन देवार अछि गला बेले भूखे जाऊ छोट के खाई करे जाऊ बोले डालमा कले सेटा मिसा हमर गान इज्जत बिकी दउ छ तमे प्रथम दिन एटलिस्ट अंडा तरकारी देवार थिला द्वितीय दिन चिकन देवार थिला तृतीय दिन मटन टिके करबार थिला कि नहीं काके करबा के इच्छा नहीं डाबू दियो ए 10 टका लगा पाके गले किस्ता है 10 एबे आरी चांदा कर कि ना आरी गोट 10 काली के गले काली के 10 माने केते पर 10 टका रखिछु सरकार जंती हमर पे 10 टका छापी दी छंती जाई करी प्रार्थना करे पाकुआ बोली करी प्रिय भाई भोनी माने आमे प्रभु को दउछु प्रभु को देला पर देबा तांको सेवा को देला बेले सतन नहीं मुई जो पैसा दउची मीटिंग रो कोन काम रे आसबो स्टेज देखो केंती बनाई छंती मेड़ चगला पर सती एते हाइट केंती हाइट ए तले बसला लोक गाली लामे केंती बताई जो एते बड़ा बनाई छंती आर पाई डाबू खर्च सत कि नहीं ए आडा पड़ी गोट गादा आसी ए चुचान छंती कि एटा भी देबे से लाइट तो साउंड देखते बढ़िया लाइटिंग करछंती चेयर आसीछि तले दरी पड़ीछि हला खाइबा व्यवस्था होछि मोर 10 टका कोन होबो मोर 10 टका कोन होबो काली की गोटे स्वतंत्र दान होबो आज टू रेडी कर आसबो काली हला काली के 10 टका देरी आइबो नहीं सब लोग जियो माने लुचाई रोकलाटा बोटटा बेटी आनबो सत नहीं मोर दान मोर नेल पॉलिश थार बेसी हेबा दरकार मोर दान मोर लिपस्टिक थार बेसी हेबा दरकार मोर दान सत ना नहीं आमन निजर खर्च पाई आजिकल लिपस्टिक मिसा मिलुची की सस्ता रे नहीं नेल पॉलिश केते दाम
से नेल पॉलिश मिस आगे माँ मन लगाई होतिले से सरबा जाय हाथे थिबार आजिकल दिन के कलर चेंज होछि नेल पॉलिश लगा होछथि से रिमूवर आनी कर ताके धोई पोची होछथि प्रिय माने प्रभु सब देखुछंती हमर दान को हमें 10 टका पाके खसरी गला बेले देरी कर जिबु डाबू नहीं गला बेले हमें नहीं कि जिबा की समस्त को कहबा पाई चाहे प्रिय भाई बणी माने आसंता रविवार रु आपण माने प्रस्तुत ही आपण को चर्च को जिबे आसबार रविवार थिबो कि नहीं जाना ने हम मीटिंग को जिबे ओटा स्वतंत्र धान नहीं कि जिबे एटा हम कहबा पाई चाहे कारण गुडे आवश्यकता अछि एडी के माजन नहीं यदि मंत्री डाबू मिसा मिललार नहीं आजिकल जत की मीटिंग गुडा कर मंत्री बनाबा को बेसी श्रद्धा ताकर चला चमचा थिबे धीरे बारी आस्ते ताके तो मंत्री बारी आस्ते कहीं कि एतकी जमाइबा को ताको अति कम 3-4 लाख खर्च करबार अछि 3-4 लाख खर्च कले मद माउस देई करे लोक मन के गाड़ी भाड़ा देले भई करे आनबाय एटी फ्री रे आसी भाषण मार दी करी फल आउछंती और 5-10 मिनट देबे ने 10,000 देबे डाकी दिबु एबे चांदा कलिति 20,000 भारबो सेटा पे डाकी दिबार कि मन को कोन पाई प्रिय भाई बणी माने लास्ट को कौन करबे गाँव तो 4टा दल लोक थिबे कि नहीं मुसा चिन्ह कुकुर चिन्ह घुसी चिन्ह भालू चिन्ह सब चिन्ह लोक थिबे गड़ दिन अलिक नहीं आमर चिन्ह आइबार अछि तमर किन काय चिन्ह घुसी चिन्ह और तमर चिन्ह आमर चिन्ह बैंक चिन्ह और तमरटा मुसा और तमरटा प्रिय भाई बणी माने एटा हमर व्यक्तिगत अधिकार आमे काको भोट देबो कि न देबो जे करी बुलबा पे नहीं प्रभु मान को अनुग्रह करते आज बसी वाक्य शुणला बेल को आपण मान सतर्क हे गला बेले के डाबुदरी जीवाटा नहीं देला बेले प्रभु को देथिबार नहीं हेबो कि नाकर खुटी मिसा नहीं हेबो नहीं ना माने दुसानटा खुटी नाके मारी चो कि नहीं गला बेले से खुटी मिसा खुसलाय भाई से खुटीर दाम केते केले के जाने से खुटी के मिसा छाड़बे सुना बना तो छाड़बे समस्त को मु कहिबा पई चाहे जीशुंकर आगमन दिन गोटे साधारण दिन थी कौन लिखा जाच्छी किंतु लोटस सदम रु बाहरी जा दिन आकाश अग्नि और गंधक वृष्टि हो समस्त को विनाश कला लेखा है कला मनुष्य पुत्र प्रकाश देवा दिन से प्रकार घटब घटी थिला घटब समान दिन का थी तेणु आपण मान को कहवाई चाहे आम ख्रीस्टियान माने प्रस्तुत थिबार सब बेले खाली खाइबा पीवा पे नहीं आम प्रस्तुत थिबा अछि उड़ाजाहाज जमन बनैले कि नहीं उड़ाजाहाज के बनै छथि ख्रीस्टियन लोक आगा के राइट ब्रदर्स उड़ाजाहाज जतले बनैले तो विश्वासी माने उड़ाजाहाज रे दुईटा पायलट थिबो कोन पे दुईटा पायलट थिबो जे रैप्चर हे गले गोटे लोक जने जीव जने थिबो जने लोक गले मिसा आरी गोट लोक जंती सेफ रे लैंडिंग करि पारबो बोली उड़ाजाहाज रे दुईटा पायलट थिबे माने भाभी देखो आपण जहाज रे गला बेले मध्य रैप्चर हे पारे आमे सही प्रस्तुति रे जीवन काटबार अछि हमर लोक कोन भाबुछंती खाली आशीर्वाद पत्र बाया हे बोलु छु हम मोर प्रिय माने मस्त खोलंतु मार्को लिखित सुसमाचार तार 13 पर्व 35, 36 और 37 मार्को 13 पर्व 35, 36 और 37 অতএব কালে গৃহকর্তা অকস্মাৎ আসি অতএব কালে গৃহকর্তা অকস্মাৎ আসি কেমতি আসবে সে অকস্মাৎ আসি ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରିତ ଦେଖନ୍ତି ମାନେ ହଠାତ୍ ଆସିବେ ଆଉ ତୁମକୁ ନିଦ୍ରିତ ଦେଖନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଥିବାର ଅଛି ଜାଗ୍ରତ ଥିବାର ଅଛି ରେଡି ଥିବାର ଅଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାର ଅଛି ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ କାରଣ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କି ଅଧରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆଇବେ କି ଅଧରାତିରେ ଆଇବେ कि कुकुड़ा डाकिबा समय कि सकाळे केतेबेले जे आसीबे ता तुम्भे माने जाना नहीं का के जाना नहीं के दिन गाई देखलु आय बाय बे बोले गाइलु कि नहीं आसत न बेसे गीत मेरा गाउनु ने आरी सते न से गाई बाडा बंद गेला हमर रे एबे चार बार से माती छु जार काम रे से माती छु हमें भाबु छु कोन एमतिया का चाली थिबो बोलला बोलिया प्रिय माने सेमती नहीं सेमती नहीं
ସେ ଆସିବେ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ପଦ ପଢିଲୁ, ଯିବା ସେଠିକି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6 ପର୍ବ ତାର 19-20। ଅବା ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀର ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏହା କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ। ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ। ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଇଁ ମୋରଟା ବୋଲି କରେ। ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ତୁମେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତୁମେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ, ତୁମେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଛ। ଯୀଶୁ କାହାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଯାହାକୁ ସେ କିଣିଛନ୍ତି। ସେ କିଣା ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିବେ? କିଲାଟା ଆସିକରି ନେବେ। ଆମକୁ କିଣିଛନ୍ତି, ସେ ଦିନେ କ'ଣ କରିବେ? ନେଇଯିବେ। ଲେଖା ତୁମେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛ, ଏଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ। ନିଜେ ମୋବାଇଲ କାର୍ଡଟା, ଏ ମୋବାଇଲ ମୋରଟା। ଆକେ କେ ଘିନିଛି? ମୁଇଁ ଘିନିଛି। ଏ କାର୍ ରିଚାର୍ଜ ଚାଲବ? ମୋ ରିଚାର୍ଜ ଚାଲବ। ତା ରିଚାର୍ଜ ସେ ନିଜେ ଚାଲବ କି? ହେ ଦେଲ କିଛି ନ କଲେ ମିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିଲାନି, ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲିଲାନି, ନିଜେ ନିଜେ ଫୋନ ହେଲାନି, ନିଜେ 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 ଚାଲିଲାନି। ଚାଲବ କି ନିଜେ? ନାଇଁ, ମୁଇଁ ଘେନିଛି, ମୋ ରିଚାର୍ଜ ଚାଲବ। ବାଇକ୍ ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ପଳେଇବ କି? ଯେ ଘେନିଛି ସେ ଚାବି ମରିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଯିବ। ସେ ଘେନିଛି। টিভি নিজে নিজে চালব? নাই, যে ঘেনিছি সে সুইচ অন করব, আর কোন করব? রিমোট নে পাকালে অন হলে চালব। সেটা আমি কিসটা নিজে নিজে চালুছু। মানে আমাকে প্রভু ঘেনিছন্তি, আমার মালিক আমি। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে, ଆମକୁ ଜଣେ କିଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ କାହାର ଇଚ୍ଛା ଚାଲବା କଥା? ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ କିଣିଲା ଲୋକ ଇଚ୍ଛାରେ, କାହାର ଇଚ୍ଛାରେ? ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୋର ଇଚ୍ଛା। ତୋର ଇଚ୍ଛା? ତୋତେ କିଣିଛନ୍ତି ପରା। ମୁଇଁ କାହାର କଥା ମାନବାର ନାହିଁ, ମକା ଇଚ୍ଛା। କାହିଁକି ପିଲିସ୍? ମୋର ଇଚ୍ଛା। କାହିଁକି ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୋର ଇଚ୍ଛା। ହଇ ଭାଇ ନା, ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି ଆସୁନ? ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆଇବି ରେ, ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲେ ଆଇବି, ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଥରେ ଜଣେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବାବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସ। ଆଇବି ଆଜ୍ଞା, ଆଇବି, ଆର କେନେ ଯିବି? ତା ଆଇବି, ଟିକେ ସିଧା ହେଲେ ଆଇବି ବୋଲିଲା। ସେ ଠିକ ମାନେ ପିଆ ପିଇ କରୁଛି, ଜୁଆ ଖେଳୁଛି, କୁକୁଡ଼ା କାଲି ଯାଉଛି, ଦୁନିଆ ବୁରୁବୁଟି କରୁছে, କ'ଣ କହିଲା? ଟିକେ ସିଧା ହେଲେ ଆଇବି ଆଜ୍ଞା ବୋଲିଲା। ଆଜି ଦେଖିଲେ, ଆସ ପରା ବାବୁ, ସିଧା ହେଲେ ଆଇବି ଆଜ୍ଞା କହିଲି ପରା, ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ସିଧା ହେଲେ ଆଇବି? ବାବୁ ତମେ ତ ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁନ, କାମ କମ ଆସିକେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲେ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଇଁ ତ ସିଧା ହେଲେ ମୁଇଁ ଆଇବି ଆଜ୍ଞା ବୋଲିଲା। ଦିନେ ମରିଗଲା, ତାକୁ ସିଧା କରି ଢୁଲେଇଛନ୍ତି। ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଗଲେ, ଆରେ କହିଲେ ଫାଲନାକୁ ନା କହିବି ନାହିଁ ହେଲା, କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଏ ଫାଲନାକୁ ସବୁବେଳେ କହିବାର, ବାବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସ କହିବାର, ଆଜ୍ଞା ସିଧା ହେଲେ ଆଇବି। ଯେବେ କହିଲେ ସିଧା ହେଲେ ଆଇବି, ବାପଡ଼ା ସିଧା ହିଁ ଢୁଲିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାକୁ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ କବର ଦେଉଛନ୍ତି। ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ବାଟ ନାହିଁ, ଗନ୍ ଥମନା, ଚାପଟି ପିଟି ବୁଲୁଛୁ, ଜୁଆ ଖେଳୁଛୁ, କେବେ କୁକୁଡ଼ା ଗାଲି, କେବେ କିସ୍ଟା। ସେ ମରିଗଲେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଦୁଃଖିତ ପରିବାର, ଦୁଃଖିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଜଣେ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଟା? ବିଶିଷ୍ଟ ପଡ଼ି। ଇଏ ବା କୋଉ ବାଟର ବିଶିଷ୍ଟ? ଏ ତ ମଧୁଆ, ଏ କୋଉଠି ବିଶିଷ୍ଟ ଏଟା? ଥରେ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକକୁ କବର ଦେଲା ବେଳେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ଖେଦିନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କଲିଆକ ବସୁଛି। ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଏ ଗନ୍ ଥମନା ଯଦି ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କଲେ ବସୁଛି, ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ଅବ୍ରାହମର ଗନ୍ ତଳେ ବସବାର ଅଛି କ'ଣ? ଥରେ ଜଣେ ମାଆକୁ କହିଲି ଏମିତି, ହଇ ମା, ତୋର ଘରର ମଦ ପିଇ ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ଯିବେ? ଯିବେ।
আমার বালক নিশ্চୟ ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ କଲେ ମଧୁ ଆମ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର କଲେ ବସିଲେ ବୋଲେ ଏ ମଦ ବିକି ଯାଇ କୋଉଠି ବସିବ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଲେ ବସିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖିବା। ମୁଁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବି କି? ଯାଇପାରିବି? ଝିଅମାନେ ରାତି ଯାକ ଫୋନ ଧରିକରି ପୁଟ 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 କେମିତି କଥା ହଉଥିବେ? ହଁ 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 ବୋଲେ କେନ୍ତା ଏଟା ଡୁମା ହୁକୁରଲା ପରା ଆକେ ଡୁମା ଧରିଛି କି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି ଜାନା ପଡୁନି ଆକୁ আর হুকুর মাঠକୁ ଦେଖିଲେ ବୋଲି ହୁଁ କରୁଥିବ ଆକେ ଡୁମା ଧରିଛି କି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି ଆକେ ସେ ପାଖେ ମା ଶୋଇଥିବ ଲାଟରୀ ମା ଶୋଇଥିବ କିଏ लो ବୋଲି ପଚାରିବ କିଏ ନାହିଁ ମା ଯଦି କିଏ लो ବୋଲି ଟୋକି ମାନେ କିସ କରୁଛେ ଚୁପ ଥାଇ ସ ଗো ସ ମୁଇଁ କାହାକୁ କଥା ତତେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ସ ମା ଚୁପ ଚୁପ ଭାଇ ମାନେ କହିପାରିବେ କି ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ହେଲୋ କାହିଁକି ସେ ଦଉଥିଲ ହେଠି ଭାଇ ବିଜାର କରିନା ଦିଅ ତୋର କଥା ମିଶା କହିବି ଏବେ ମୋର କଥା କହିବୁ ତୋର କଥା ହଉଲ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ତୁଇ ମତେ କହିବା ଦରକାର ମୁଇଁ ତତେ ଯାର ଧାନ୍ଦାରେ ସେ ଆଉ କେଟା ଘର দেখবে ଏ ପିଲାটো କି ବିବାହ ହେବା ବୟସ ହେଲା ବେଳକୁ ଏ ବାପା ମାନେ କାନିଆ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଟା ମାନେ ଅଲଗା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ମାନେ ଏଟା ମାନେ ଅଲଗା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ମାନେ ପିଲାটো କି ବିବାହ ହେବା ବୟସ ବେଳକୁ ଏ ଡୋକରା ମାନେ ମୁଣ୍ଡେ କାଲା ଲିପି କାନିଆ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ବାକି ଲୋକ ଟୋଟିଆ ମାରି କେତେ ମତେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ସେବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଡାକିଲେ ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିଲେ ଯା ତୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୋର ଭାଷାରେ ବୁଝିଲା ପରା କାହାଣୀ କହି କରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକରି ବାକନା ବେଟି ବେଟି କରି ବୁଝା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ମତେ ଯଦି ମୋର କଥା କିଏ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ତାকে ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ଆସି ବୁଝାଇଲେ ମିଶା ବୁଝିବ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଇଁ ଜଣେ ସବୁ ଲୋକର ହୁଡ଼ା ଶୁଣୁଛି ମାତ୍ର କହିବାଟା ଛାଡୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଦିନେ ବସି ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଏତେ କାଲିଆ କାହିଁକି ହେଲି ବୋଲି ପରେ ବୁଝିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଟା ହୁଡ଼ା ଶୁଣି ଶୁଣି ଏକା କାଲିଆ ହେଇଛି କାଲିଆ ନାଇଁ ଆରି କାଲିଆ ହେଲେ ବି ମାତ୍ର କହିବାଟା ଛାଡ଼ିବି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ତମର ହୁଡ଼ା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ମୋର କାମ ସେଇଟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନହେଲେ ମୁଁ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତାଲି ନାହିଁ ସେଠି କିନା ନାହିଁ ତାଲି ମାରିଦେଲେ ଫୁଲିଯିବି ମୁଇଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେଇଠି ଆମେ ଭେଟ ହେବାର ଅଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମା ମାନେ ଦାନ୍ତୁକା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଘଷଲା ଆସିନି କେନ୍ତା ନାଇଁ ତ ଯଦି ଘଷୁଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଘଷଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ କେମିତି କରବାସ ଘଷି ଘଷିଆ ପଡିବ କି କେମିତି ନାଇଁ ସେଟା ମୁଇଁ ପଚାରୁଛି ପଚାର ଏ ଆତା ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଇ ଆତା ତାକୁ ପଚାର ତାକୁ କଣ ଏବେ ସମୟ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ସମୟ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଜୀବନ ନାହିଁ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଅଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି କି ପ୍ରିୟ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ ଆମକୁ ଜଣେ କିଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ନେଇଯିବେ ଯାର ଜିନିଷକୁ ସେ ନେଇଯିବେ ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ଜଗତରୁ ତାରପରେ ଜଗତର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେବ କେ ଚିନ୍ତା ମିଶା କରିନାହାନ୍ତି ତା କେହି ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ନା ଶିଳ୍ପପତି ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ନା କଲେକ୍ଟର ନା ଏସପି କେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ ଏକା ଥିବ ଗୋରଦର ବାନ୍ଧବା ଡାବୁ ରୁଣ୍ଡାଇବା ଖାଇବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଦେଶ ଦୁନିଆ ବୁଲବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆମ ଡୋକରାକୁ ଦେଖ 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚକୋଲେଟ ଦେବାକୁ ଯାଇଛି ସେଠି ଗୋଟେ ମାଝିକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ इति हमको कहला तेल कम खाओ हाँ आज्ञा बोललु हाँ पेट्रोल कम नो हाँ आज्ञा गैस असुविधा ठीक अच्छे आज्ञा सब हाँ बोलला बेल के आम के काता ने कोई डोकरा पाले स्थिति कौन पाई और स्त्री लोग को चॉकलेट देवा पाए से चॉकलेट की चॉकलेट मेलोडी
मेलोडी किस पे देवे जानी छो कहीं आमर डकरा के इंग्लिश जाना नहीं से माइजी को हिंदी जाना नहीं एले केंती गाता है बे मेलोडी खाओ खुद जान जाओ ए चॉकलेट खाई तू जान बोली करे दे आरी किछि नहीं आरी गोटे विषय बुझली जे निजर माइजी को छाड़बो से परस्त्री को चॉकलेट हाथ दे पारबो आरी किछि नहीं को चॉकलेट मेलोडी चॉकलेट प्रिय भाई भौणी माने आमर से सम्मानस्पद लोक आमे ताकू इत्ते आदर करूछु इत्ते मानुछु से मर्यादा तो रखबार अछि कि नहीं प्रिय भाई भौणी माने कौन होछि मुई बुझी पारु नहीं आमर पिला मान को प्रश्न पत्र लिखेला भाबले जीवन कांदी जाउछि पिला माने गोटे स्वप्न देखिथिबे जे मो जीवन रे डॉक्टर हेबी हत न जे मन तुमे भाबछ कि डॉक्टर हेबी बोली करी जदि डॉक्टर हेबा पई चाहछ भल कर पाठ पढबार अछि जदि भल कर पाठ पढबे नै डॉक्टर हेबो नै कोन हेबो पेशेंट हेबो जदि भल कर पाठ पढबे सन कोन हेबे से मन डॉक्टर हेबे जदि पाठ पढबे नै डॉक्टर हेबी बोललो सन कोन हेबे पेशेंट आका हेबे से माने तो पिला माने राति दिन एक करी नो खाई नो पी केबे ब्रश करथिले केबे ब्रश कर नथिले दिन राति बाहरे भारी नांती एक करी पाठ पढबे और परीक्षा देबे से प्रश्न पेपर भी तुम ठीक रे बाहर करि पारबो नै कहले कौन कष्ट लगुच लोक मान प्रिय भाई बहन लक्ष लक्ष पिला गोटे दुईटा नहीं एते पिलार जीवन माटी जाउछि कौन करब आगो को आउरी कौन हम आम जानी ना खाली प्रभु अपना मनोनीत लोक मान को जमन को किनी छंती से मान को नहीं जानतु तापर अवस्था जगत चिंता भी करी नहीं तार माइंड रे जे आसी नहीं तो सेटा दानिएल पुस्तक से लिखा जाउछि दानिएल 12 पर्व तार 1 और 2 पद दानिएल 12 पर्व तार 1 और 2 पद से समय रे तुम लोकंको संतान गणरो सहाय्यकारी मिखाएल महान अधिपति ठिया हेबे के ठिया हेबे मिखाएल महान अधिपति बसी जंत पे पड़ले के ठिया हेबे पचाछि हमर मिखाएल बसी जंती से मिखाएल अधिपति कोन हेबे ठिया हेबे हां मनुष्य गोष्ठीर स्थिति काल ठारू मनुष्य गोष्ठीर स्थिति काल ठारू से समय पर्यंत जो प्रकार संकट काल मन रखि तांतु जो प्रकार संकट काल केबे होई नाही माने एमिति संकट पृथ्वी ऊपर केबे आसी नाही सृष्टिर आरंभ रु सेमती केबे हेई नाही ए प्रकार संकट रो काल उपस्थित हेबो आउ तुम गोष्ठीओ जे प्रत्येक नाम पुस्तक रे लिखित होई अछि कोन लिखाई थिबो मंडली खाता रे नहीं मेंबरशिप रे नहीं कोटे लिखाई थिबो सही पुस्तक लिखित होई थिबो से माने प्रत्येक से समय उद्धार पाइबे से समय उद्धार पाइबे तापरे पृथ्वी रो धूली रे जो माने शयन करंती से मान को मतलब अनेक जागी उठिबे केते को अनंत जीवन और केते को लज्जा और अनंत अवज्ञा भोग करिबा पई उठबे आमे रूपांतरित हेबू हमर जो लोक मान मरि छंती कि नहीं उठबे किंतु ख्रिस्टियन कबर रे मिसा जतकी कबर पाई छंती कि नहीं सब उठबे नहीं पचे उठबे सबको तो उठवा को पड़बो से को धर्म हो को जाति हो जाको पढ़ाई छंती जाको तपी छंती जाको भाग खाइची भालू खाइची जंगल मारी फिंगी छंती सब लोक जमा हेबे किंतु प्रथम रे तुरी जतले बाजिबो प्रभुकर लोक माने कबर फटाई कर भारबे कबर फटाई कर भारबे से तुरी शब्द एमती थिबो से शब्द सुनी बाहरी आसीबे प्रभु कौन करिवे प्रिय माने जमन को किनी छंती से मान को से एठू नहीं जिबे तापर अवस्था चिंतार बाहरे माने मनुष्य जे चिंता करी नहीं सेमती प्रलय केबे आसी नहीं सेमती भूमिकंप केबे आसी नहीं सेमती दुर्भिक्ष केबे आसी नहीं से केमिति समस्या केबे आसी नहीं सेटा आसबो
ଆଗକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଟା ନାହିଁ ଆଗକୁ ଦେଖ। ଏବେ ତ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଗାଁରେ ପାଣି ମିଳୁଛି, ଆଗକୁ ଦେଖ। ଏବେ କରେଣ୍ଟ କାଟିଦେଲେ କେମିତି କରୁଛୁ, ଆନ୍ଧାରେ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ପାଣି ସେମିତି ବନ୍ଦ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିକି ଆଣୁଛୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ପାଇପରେ ସପ୍ଲାଇ ହେଉଛି, ପାଇପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସପ୍ଲାଇ ହେଉଛି। ଯେତିକି ସପ୍ଲାଇ ହେବ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କ'ଣ ହେବ। ଆମେ ଖାଲି ରହିବା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ମୁଇଁ ମରିଗଲେ ମିଶା ମୋର ପିଲାମାନେ ଥିବେ, ମୁଇଁ ଗଲେ ମୋର ନାତିମାନେ ଥିବେ। କୋଉଠି ଥିବେ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କହିଲା କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁରକୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତୁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଆକା କହିବା, ଗୋଟେ କଥା କେତେ ଶୁଣବାର, ତମକେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଲୋଡ଼ା। ଜୀବନ ତ ପୁରୁଣା ଅଛି, ଜୀବନ ତ ସଜାଡ଼ିନ। କେତେ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବେ, କେମାନେ ସେ ମଦୁଆ ମାନେ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ମିଟିଂ ତ ସରିଗଲା, ସରିଲା ପରେ ସେ ଷ୍ଟେଜ ଆରି ଜାଗା ଜଗବାକୁ ଯୋଉ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ମଦ କାନ୍ଥ ମନେ ରଖି ପିଉଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଭାବି ଦେଖ ଏମାନଙ୍କ କଲଜା କି ମାଉସ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ମାନେ, ଆମର କଲଜା ଏଡ଼େ ବଡ଼। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କ'ଣ ଥରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ମତେ ଯେତିକି ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଅଧା ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉ ଅଧା ପାନ ଖାଉ, ଆଜି ଗୋଟେ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି। ରିସିଭ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନରେ, ଆଉ ରିସିଭ କରି ପଟର ହଉଛନ୍ତି, ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଚାର ସରିଲା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଲା ବେଳକୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏକ ଆୟୋଜକ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆୟୋଜକ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିସିଭ କରିଛୁ, ଆମେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ। ପ୍ରଚାର ସରିଲା ଯେଉଁ ଦିନ, ଛାଡ଼ବାକେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମିଶା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗଲା ଗାଡ଼ି ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପୁଅର ଗାଡ଼ି କ'ଣ କାମ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ପୁଣି ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପରେ ଆରି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଡ଼ କରି ପଠାଇଲେ। କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତମେ ସେବାଟେ ଯାଉଛ ତ, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଷ୍ଟେସନରେ ବୋଲି ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ସବୁ କ'ଣ ଏଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଫ୍ୟାସନ। କ'ଣ ଖରା ଦିନେ ମିଟିଂ କରବାର ଅଛି, ବକ୍ତାକୁ ଡାକବାର ଅଛି, ଏଟା ଚାଲିଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ମିଟିଂ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଲା, ଜଣେ କହୁଛି ଯେତିକି ଖାଇବାଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଜଣେ କହୁଛି ବକ୍ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଯିବି, କିଏ କହୁଛି ସେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏଠି ଷ୍ଟେଜରେ ସାଉଣ୍ଡରେ ସବୁ ମୁଇଁ ଦେଇଦେବି। ସର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ ସବୁ ତ ଦେବା, ହଉ କରବା। ତାପରେ ସେ 3 ଲୋକ ପଚାରିଲେ ବକ୍ତାକେ, ନାଇଁ ସେ ଅମକ ଲୋକ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁ କାଲି 5 ପଇସା ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲେ, ସେମାନେ 4 ନା ଡାବୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ସେ ଆଇଲେ ବୋଲେ। ମତେ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିବେ, ମୁଁ ଡେଟ୍ ଖାତାରେ ଲେଖି ଦେଇଛି। ପରେ କହିଲେ ନାଇଁ, ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁ କାଲି 5 ପଇସା ଦେବୁ ନାହିଁ। କିସ୍ ପାଇଁ? ସେ ତ ମାଇକ୍ ଧରୁ ହୁଡ଼ବ ଆମକୁ, ମଦୁଆ ମାନେ ଜୁଆରୀ ମାନେ ବେବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, 2ଟା ମାଇକି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମେ ହୁଡ଼ା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଡାକବାର ଆମେ ନାହିଁ। ଆରି କାକୁ ଡାକଲେ ଡାକ ବୋଲାରୁ ପରେ ସେ ଆରି ଗୋଟେ ଭାଇ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ, ଆଜ୍ଞା ମିଟିଂ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆରି କେବେ ନୂଆ ଡେଟ୍ କଲେ କହିବୁ। ପରେ ଦେଖିଲା ସେ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ବକ୍ତା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ବକ୍ତା କିଏ? ଯେ ଜିଲାପି ବନାଇ ଦେବ, ଗୋଲ ଗୋଲ ଜିଲାପି। କାହାକେ ବାଦବାର ନାହିଁ, ମଦୁଆକୁ ବାଦବାର ନାହିଁ, ଜୁଆରକୁ ବାଦବାର ନାହିଁ, ଚୋରକୁ ବାଦବାର ନାହିଁ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉକୁ ବାଦବାର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ବାଦବାର ନାହିଁ, ମଦବିକୁ ବାଦବାର, କାହାକୁ ବାଦବାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରବାର ଅଛି, ତେବେ ବକ୍ତା ଲୋଡ଼ା ଏଟା ଏମାନଙ୍କୁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପାପ କାମ କରି ଆପଣ ମୁଁ ଇଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିପାରିବା, ପାପ କାମ କରି ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିପାରିବା, ପାପ କାମ କରି ଗୀତ ଗାଇ ପାରିବା। ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉ, ମିଟିଂରେ ଭୟଙ୍କର ଗୀତ ଗାଉଛି, ରାତି ବେଲେ କୁକୁମାଇ ଜୀବନ ସେ କଥା ହଉଛି। ବୋଲେ ଭାବି ଦେଖ ସେ କାପୁ ମୁଣ୍ଡା ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଉଛି, ସବକେ ନାଚାଉଛି, ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କି ଗୀତ ଗାଉଛି ହୋ, ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲା ବାହାରିଛି, ଭୟଙ୍କର ଗୀତ ଗାଉଛି, ପୁରା ଷ୍ଟେଜକୁ ହଲାଇ ଦଉଛି, ସେ ତାକୁ ଡାକବା। ଦେଖିଲା ବେଲେ ରାତି ବେଲେ ଖରାପ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛି, ମାଇ ଜୀବନକୁ ମେସେଜ କରୁଛି, ଲୁଚି ଲୁଚି କଥା ହେଉଛି, ଇଦି ଆସି ନାଚୁଛି।
প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଚଲବ ଏଟା ମୁଁ ବି ପାପ କାମ କରି ପ୍ରଚାର କରିପାରିବି ଆପଣ ବି ପାପ କାମ କରି ବସି ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ କି ଏବେ ଖେଚଡ଼ ଧରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପ କାମ କରି କୁକର୍ମ କରି ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜା हे जिसु राजा हाँ एमन के ने भाई जिसु राजा स्वर्गीय हाँ प्रिय भाई भौणी माने आज वाक्य शुणला बेलू मन रखी था बेसी समय नहीं कारण जो मानुष किणी से नष्ट होगा देवे ना से नहीं करी जीवे नहीं करी जीवे मु कहूली आपण मानकु तुम्हें माने कौन अट तुम माने पवित्र आत्मा करो मंदिर अट मस्त खोलतु प्रथम द्वितीय करंथियो तार एक पर्व 22 पद द्वितीय करंथियो तार एक पर्व 22 पद से मध्य अम्बमान को मुद्रांकित करी अछंती से मध्य अम्बमान को मुद्रांकित करी अछंती ओ अम्बमान को हृदय रे पवित्र आत्मा को बयना स्वरूपे दान करी अछंती पवित्र आत्मा को केमती देइछंती बयना स्वरूप आमे कहूछु बयनी बोली कहूछु बयना स्वरूप माने इन एडवांस देइछंती इंग्लिश में कोन लिखा जाउची इन एडवांस ही हैज गिवन होली स्पिरिट से कौन करिसंती आगरु पवित्र